Meron pa po! Para namumuro po. Meron pa. Laki nun. So, marami na tayo. Paligay na tayo. Yan na, yan. Galaw-galaw tayo ngayon, ha? Patay tayo kayo. Ay! Go. Go. Not bad start. Okay. Paganoy! Forge of John Roy! Forge of John Roy! Yun, Kapil! Laban, pakpak! Pakpak! Paganoy! Pakpak! Yun! Grabe! Sige pa! Yes! Paganoy! Meron pa! Yes! Cutter! Yun! Triangle! Yellow! Jaloy! Meron pa po! Para namumuro po. Meron pa. Laki nun. So, paligay na tayo. Mamigay na tayo. Ha? LWC ha? Malaki-laki to eh. Ha? 50 ang tigi 1,000. Ha? 50 na 1,000 para sa inyong lahat. Galing to. Thank you. Forge of John Roy, guys. Ang lalaroin natin, guys. I love you 69 times a day, ha? Masaya pa rin tayo, guys, ha? I love you all. Thank you sa lahat. Mamaya makikita nyo, magle-live yata ito mamaya. Bahala sila sa buhay nila. Gusto nila maglaro. Pero guys, maraming salamat sa inyo. Ha? Okay ba? Wedgie, 50 tigi 1,000, ha? Huwag kayo magsugal lang katulad ko, guys, ha? Gamble moderately. Walang pera, wag magsugal. Thank you. Maraming peke na side, guys. Mag-ingat kayo, please, ha? Ayoko mas-scam kayo. Please, mag-ingat kayo. Ginagaya pangalan natin lahat. Meron pa nga extra no and ecstasy, mga hindurupot yan. Ganun talaga buhay, kaya iwasan na lang natin, ha?